Wala pa. Practice na uli. Okay. So, practice. Game na, game na. Game na yan, ha? Galing-galing nyo. Galing mo na. Game na yan. Ready. Set. Wala pa. Yellow. Green. Red. Yellow. Green. Green. Yellow. Yellow. Green. Red. Parang mahirap tumalon. Kailangan malakas ang talon yan. Ha? Pag hindi mabilis ang talon, ha? Out. 1, 2, 3, go. Red. Yellow. Green. Red. Yellow. Time first, committee. Nangaon. Nangaon ang committee. Ulit. Out Sa yung gitna. committee. Nabulol. Game. Sa gitna. 1, 2, 3, go. Green. Yellow. Red. Yellow. Green. Yellow. Red. Out. Halika na, Boy. Huwag yung kahigitin yung kalaban nyo. Kailangan manalo kayo dyan. Oh. Ikaw, bilis. Alak sa talon, ha? Kailangan malakas ang talon. 1, 2, 3, go. Red! Green! Ay, tapos tayo dyan. Okay. Dalawa. 200 daw. Premium, 200,000. Okay. Oh, kailangan malakas ang talon yan, ha? Okay, on your marks. Ready? Green! Yellow! Green! Yellow! Red! Green! Yellow! Green! Red! Yellow! Green! Parang kayo na tumalo na. Kailangan malakas ang talon yan, ha? Kailangan malakas ang talon. Pati kung same color pa rin, kailangan matalon, ha? Kailangan, 200 yan. Same color, kailangan tumalon pa rin. Red! Yellow! Green! Red! Yellow! Ha? Huwag naman pupunta sa kulay. Okay, twist naman, ha, para mahirap-hirap. Ulit. Hindi, dalawa na. Dalawa pa, mamaya. Hindi pa kayo kasama. Si Aid at si ano lang, Marigold. Okay. Kung anong babanggitin kong kulay, kailangan hindi nyo pupuntahan. Patay. Ha? Kailangan hindi nyo pupuntahan yan, ha? Pag sinabi niyang red, huwag Okay. kayo pupunta sa red. Okay, ready? O, testing muna. Oh. Testing. Yellow. Red. Green. Ganon, o. Trial pa. Isa, last one. Last one trial yan, ha? Last one trial. Green. Okay. Trial, okay. Game na, game. Ayan na yung game talaga. Game na yan, ha? On your marks. Ready. Red. Mga tabog kayo. Yellow. Green. Red. Yellow. Green. Yellow.